what I've been asked to talk about today is how to begin to purify the mind when there is no real desire to do Atma-vichara or surrender to prepare for this to be possible. Lo que se me ha pedido que hable hoy es como de cómo purificar la mente cuando no hay un deseo real para hacer el Atma-vichara y cómo hacer esto posible. Firstly, this spiritual path is what we are seeking through this spiritual path is happiness. Lo que estamos buscando a través del camino espiritual es la felicidad. So in this way, a spiritual aspirant is no different to anyone else. Entonces, en este sentido, un aspirante espiritual no es diferente de ningún otro en este sentido. But what we all generally do is we are looking for happiness outside ourselves. Pero lo que hacemos generalmente es buscar la felicidad fuera de nosotros. We believe our happiness depends upon external circumstances, events, and experiences. Pensamos que la felicidad depende de circunstancias externas, de eventos o de experiencias. But Bhagavan has taught us that happiness is our real nature. Pero Bhagavan nos ha enseñado que la felicidad es nuestra naturaleza verdadera. There's no happiness in any phenomena. No hay felicidad en ningún fenómeno. But we think we derive happiness from phenomena because of our desire for them. Pero pensamos que sacamos felicidad de los fenómenos debido a nuestros deseos de ellos. That is, if we have a desire for a certain type of experience and we get that experience, that desire is briefly satisfied. Y si tenemos deseo por alguna experiencia y vemos cumplido ese deseo es temporalmente satisfactorio. That satisfaction is experienced as pleasure. Y esa satisfacción es experimentada como placer. But very quickly, another desire rises in our mind. Pero muy rápidamente otro nuevo deseo surge en nuestra mente. So the brief and partial satisfaction we feel on satisfying any of our desires lasts only a short time. Entonces la breve satisfacción que tenemos en ese hueco al cumplir nuestros deseos dura poco tiempo. And the happiness we experience when any desire is fulfilled is not actually coming from external objects. Y la felicidad que experimentamos cuando vemos cumplido un deseo no viene de los objetos externos. Happiness is our real nature. La felicidad es nuestra naturaleza verdadera. So when a desire is satisfied, briefly, the agitation on the surface of the mind is at least partially quietened down. Entonces, cuando un deseo es satisfecho, al menos la agitación de la mente es parcialmente aquietada, ¿no? That is, the mind is briefly and partially pacified. Es decir, que la mente es brevemente y parcialmente pacificada, está pacífica. Since the mind is what obscures our real nature, which is happiness, when the mind is pacified, to the extent that the mind is pacified, to that extent do we feel happiness. Y en la medida en la que nuestra mente se pacifica, en esa medida también experimentaremos la felicidad, dado que la mente es lo que oscurece nuestra naturaleza real. So we have desire for something. Let's say that we like the taste of chocolate. Entonces tenemos algún deseo por algo, ¿no? Digamos que me encanta el sabor del chocolate. So that desire for chocolate is disturbing the peace of our mind. Y ese deseo por el chocolate está perturbando la paz de nuestra mente. But when we get the chocolate and put it in our mouth, that desire is temporarily satisfied.
Pero cuando tenemos el chocolate y lo ponemos en nuestra boca, ese deseo es temporalmente satisfecho. So to the extent that that desire is satisfied, to that extent does the mind become calm and peaceful. Entonces, en la medida en que ese deseo es satisfecho, en esa medida también la mente se vuelve quieta y pacífica. That is, we are no longer agitated by that unsatisfied desire. Es decir, que ya no nos perturba más ese deseo insatisfecho. So because the mind is pacified, the happiness which is our real nature shines forth. Entonces, como la mente se pacifica, lo que hace es brillar can you repeat the second thing? The happiness which is our real nature shines forth from within us. La felicidad, que es nuestra naturaleza real, brilla en primer plano. Obviously, it's only partial. It is not, we don't fully experience, but we experience a small portion of the happiness, which is a small reflection of the happiness, which is our real nature. Por supuesto, es algo parcial, solo experimentamos una pequeña porción de esa felicidad que es nuestra naturaleza verdadera. So we feel, when we eat the chocolate, we feel happy. Entonces, cuando comemos el chocolate nos sentimos felices. So when we finish eating the chocolate, after some time we again desire more chocolate because we want more happiness. Entonces, cuando terminamos el chocolate, después de algún tiempo, por supuesto, queremos más chocolate porque queremos felicidad. We wrongly associate the happiness with the chocolate and therefore believe that chocolate is what makes us happy. Asociamos la felicidad con el chocolate y, por lo tanto, pensamos que es eso lo que nos hace feliz. This is just an example, chocolate, but anything that gives us pleasure, the same applies to it. Esto es solo un ejemplo, por supuesto, pero se aplica a cualquier otra cosa. We have desire for what gives us pleasure. Tenemos deseo por lo que nos da por eso que nos da placer. That desire disturbs the peace of our mind. Ese deseo perturba la paz de la mente. When the desire is satisfied, temporarily we again experience, the mind is to some extent pacified. Cuando el deseo es satisfecho, la mente en cierta medida se pacifica. And to the extent that it is pacified, to that extent do we experience happiness. Y en la medida en que se ha pacificado, también en esa medida sentimos felicidad. The happiness is actually coming from within us. La felicidad en realidad viene de dentro de nosotros. But we wrongly associate the happiness with external things. And so we think, I get happiness from this chocolate or from this new car or from this nice friendship or whatever it is. Pero equivocadamente asociamos esa felicidad que viene de algún objeto externo. Entonces viene de un coche nuevo, de una amistad agradable, de cualquier otra cosa. To illustrate this graphically, Bhagavan gave an analogy. Y para ilustrar esto gráficamente, Bhagavan dio una analogía. That analogy is, a dog went to a cremation ground and found a dry bone. Esa analogía es que un perro fue a un crematorio y allí encontró un hueso. That bone is an old dry bone. It has no juice in it at all. Y es un hueso que está seco, que no tiene ningún tipo de jugo ahí ya. But when the dog is hungry, so it starts chewing on the bone. Pero como el perro tiene hambre, entonces empieza a masticar el hueso. Because it's an old dry bone, it splinters. Y por supuesto, como es un hueso viejo ya, pues tiene astillas. And the splinters of the bone cause wounds inside the dog's mouth. Y las astillas del hueso, provocan pues heridas en la boca del perro. So after chewing on the bone for a while, the dog drops it. Entonces, después de masticar el hueso durante algún tiempo, lo suelta, lo deja caer. And seeing the blood on the bone, it licks the blood very happily. Y al ver sangre en el hueso, pues la chupa con mucha felicidad. And so it thinks, from this bone I'm getting this blood, this is very tasty. So it happily goes on chewing the bone.
Entonces piensa que de ese hueso obtiene una sangre rica, entonces sigue lamiendo el hueso, la sangre del hueso. It gets more and more wounds in its mouth. Sigue haciéndose más heridas en su boca. So more and more blood is there on the bone, so it is very happy with the blood it's getting from a bone. Entonces cada vez hay más sangre en el hueso y se vuelve muy feliz con el hueso. But that blood is not coming from a bone, it's coming from itself. Pero esa sangre no viene del hueso, sino del perro mismo. In the same way, the happiness that we think we derive from external objects, from phenomena, is actually happiness which is our own nature. We are not actually getting the happiness from those things, but we wrongly believe we are getting happiness from them. Y de la misma manera pensamos que la felicidad que obtenemos viene del exterior, cuando en realidad viene de dentro de nosotros, pero equivocadamente pensamos que viene de cosas externas. So we are all of us are seeking happiness because happiness is our real nature. Y todos buscamos la felicidad porque la felicidad es nuestra naturaleza verdadera. When we are separated from our real nature by rising as ego, limiting ourselves as this small person, we feel dissatisfied. Cuando nos separamos de nuestra verdadera naturaleza siendo un ego, entonces naturalmente nos sentimos insatisfechos. So we are seeking again to regain our natural state of perfect happiness. Entonces estamos buscando volver a ganar de nuevo nuestro estado natural de felicidad. But we think our happiness, we don't recognize that our happiness comes from within us. We think it depends on external things. Pero no reconocemos que la felicidad viene de dentro de nosotros, sino de cosas externas. So we think that to be happy we must have money. Entonces pensamos que para ser felices necesitamos dinero. We must have a warm, a nice house to live in. Debemos tener una casa bonita donde vivir. We must wear clothes to keep us warm. Necesitamos ropa que llevar para que nos mantenga calientes. We think we need food to satisfy our hunger. Pensamos que necesitamos comida para satisfacer nuestra hambre. Water to satisfy our thirst. O agua para satisfacer nuestra sed. Air to breathe. Aire para respirar. That is, by limiting ourselves as a person, we think we are dependent on so many other things. Es decir, limitándonos a nosotros mismos como personas, pensamos que dependemos de tantas otras cosas. So we have desire for these other things. We have desire for food, water, food, clothing, shelter, air, money, all these things. We have desire for them. Entonces tenemos deseos por todas estas cosas, por aire, agua, comida, ropa, refugio, casa. When we get these things that we desire, we feel partially satisfied. Cuando obtenemos estas cosas que deseamos, nos sentimos parcialmente satisfechos. So we think that happiness comes from having lots of money in the bank. Entonces pensamos que la felicidad viene de tener mucho dinero en el banco. By having lots of food to eat. Tener mucha comida para comer. Nice clothes. Ropa bonita. Nice house to live in. Una casa bonita para vivir. A nice car. Un buen coche. A nice family. Una buena familia. Good friends. Buenos amigos. All these things seem to give us pleasure because we have desire for them. Todas estas cosas parecen darnos placer porque tenemos deseos por ellas. And we have desire for them because we have limited ourselves as this small person. Y tenemos deseos por ellas porque nos hemos limitado a nosotros mismos en tanto que esta pequeña persona. So knowingly or unknowingly, we are all actually seeking our real nature. Entonces, conscientemente, todos estamos buscando nuestra verdadera naturaleza. Our real nature, which is happiness. Nuestra verdadera naturaleza, que es la felicidad. But we are looking for that happiness in the wrong place. Pero estamos buscando esa felicidad en el lugar equivocado.
So the only difference between a person seeking happiness outside and a spiritual person is that the spiritual person has begun to understand, at least to some extent, but happiness doesn't come from external things. Entonces, la diferencia entre cualquier persona y una persona espiritual es que al menos la persona espiritual se ha dado cuenta de que la felicidad no viene de las cosas externas. If we are to experience true and abiding happiness, we have to find it in ourselves. Si queremos experimentar una verdadera felicidad, tenemos que buscarla en nosotros mismos. So the primary part for knowing what we actually are, for experiencing the happiness that is our real nature, the principal path is the path of Atma-vichara, self-investigation. El principal camino para experimentar o para conocer lo que realmente somos es el Atma-vichara o la autoinvestigación. By investigating ourselves, we can find out what we actually are. Investigándonos a nosotros mismos podemos descubrir qué es lo que somos en realidad. Now we do not experience ourselves as we actually are, we experience ourselves as a person. Ahora mismo no nos experimentamos a nosotros por lo que realmente somos, sino que nos experimentamos como una persona. This I that is aware of itself as I am this person is a false entity. It's not what we actually are. Este yo que se experimenta a sí mismo como si una persona no es una false identity, you say? It's a false entity. Entity. Es una entidad falsa. That is, now in our present state, we experience ourselves as this body. En este estado presente nos experimentamos a nosotros como este cuerpo. But in dream, we experience ourselves as some other body. Pero en los sueños nos experimentamos a nosotros como otro cuerpo. The I in both cases is the same, but the body is different. El yo en ambos casos es el mismo, pero el cuerpo es diferente. So this I that is aware of itself as I am this body in waking and I am that body in dream, that I is what is called ego. Entonces, este yo que se siente que es este cuerpo en la vigilia y ese cuerpo en los sueños, ese yo es el ego. But this ego is not what we actually are. Pero el ego no es lo que somos en realidad. Because it appears only in waking and dream. It doesn't appear in sleep. Porque solo aparece en la vigilia y en los sueños, pero no aparece en el sueño profundo. But we exist in sleep, and we are aware of our existence in sleep in spite of the absence of ego. Pero nosotros existimos en el sueño profundo a pesar de la existencia del ego. So we are not this person that we seem to be, this body that we seem to be. Entonces no somos este cuerpo que parecemos ser. Nor are we this I that is aware of itself as I am this body, I am this person. Ni tampoco este yo que es consciente de sí mismo como yo soy este cuerpo. We are only the pure awareness which exists in all three states, waking, dream, and sleep, from which the ego and everything else appear in waking and dream. Somos la pura conciencia en la que... Can you repeat the second thing? Because I didn't... We have the pure awareness that exists in waking, dream, and sleep. Somos la pura conciencia que aparece que existe en la vigilia, en los sueños y en el sueño profundo. This pure awareness is the source from which we rise as ego in waking and dream. Y esta pura conciencia es la fuente de la que surge el ego en la vigilia y en los sueños. So, in order to know what we actually are, we have to give up this ego. Entonces, para conocer lo que realmente somos, tenemos que abandonar este ego, soltar este ego. So this path of self-investigation is also the path of self-surrender. Entonces, este camino de la autoinvestigación es también el camino de la rendición de uno mismo, la autorrendición. That is, in order to know what we actually are, we have to give up what we seem to be.
Entonces, para conocer lo que realmente somos, tenemos que soltar lo que parecemos ser. Ego is what is obscuring our awareness of ourselves as we actually are. El ego oscurece la conciencia de lo que somos realmente, Because ego is the mistaken awareness, I am this body. porque el ego es la conciencia equivocada de yo soy este cuerpo. So, in order to know what we actually are, we need to investigate ourselves. And by investigating ourselves, we are surrendering ourselves. Entonces, para conocer lo que realmente somos, tenemos que investigarnos a nosotros mismos. E investigándonos a nosotros mismos, tenemos que rendirnos a nosotros mismos. That is why ultimately the path of self-investigation and the path of self-surrender are one and the same path. Por eso, en último término, el camino de la autoinvestigación y de la autorrendición son el mismo camino. If we understand this, if we are convinced by this, we will naturally, at least, even if we find it very difficult, we will at least want to try to investigate ourselves and to surrender ourselves. Y si al menos comprendemos esto, al menos un poco, al menos intentaremos, en la medida en que podamos, investigarnos a nosotros mismos o rendirnos. The very fact that we are all sitting here discussing this subject shows we have some interest in this matter. El mismo hecho de que estemos aquí discutiendo sobre estos temas es que tenemos un interés en estos temas. If we had no interest in this, we would be doing something else. We would be sitting on the beach, or we'd be watching football or something, some other pastime. Si no tuviéramos interés en este tema, estaremos haciendo otra cosa, sentados en la playa o viendo fútbol o interesados en algún otro entretenimiento. So the very fact that we are here discussing this subject shows that we do have at least some interest, some curiosity about this path of self-investigation and self-surrender. Entonces, el hecho de que estemos aquí discutiendo estos temas o asuntos, al menos revela que tenemos algún interés o curiosidad por esto. Our love to investigate ourselves and surrender ourselves may not be very strong, but at least the seed of it is there. Y en nuestro deseo de investigarnos a nosotros mismos o de rendirnos a nosotros mismos puede que no sea muy fuerte, pero está ahí. So if our love to follow this path is still very weak, we will be able to make only slow progress. Si nuestro amor por seguir este camino es débil, haremos progreso pequeño. But slow progress is better than no progress. Pero un pequeño progreso es mejor que ningún progreso. So at least little by little, we should try to start this practice. Entonces, al menos poco a poco deberíamos intentar empezar esta práctica. To encourage people, Sadhu Om used to tell a nice story. Para animar a la gente, Sadhu Om solía contar una bonita historia. There was a very poor Arab trader who used to travel through the desert with his camel. Había un comerciante árabe muy pobre que solía ir por el desierto en camello. That is, he would buy something in one place and he would carry it to another place and sell it. Es decir, que compraba una cosa en un lugar, lo transportaba a otro sitio y lo vendía. So that was his livelihood. So he depended on the camel for his livelihood. Entonces él dependía de su camello para ganarse la vida. Traveling through the desert in daytime is very, very hot. Y viajar a través del desierto durante el día hace mucho calor. But when darkness falls, the desert becomes very cold. Pero cuando viene la oscuridad, el desierto por la noche es muy frío. So the man has a small tent, and at night time he puts a peg in the ground, he ties the camel to the peg, and he sets up his tent and he gets into his tent. El comerciante tiene una tienda de campaña, entonces durante la noche pone una estaca en el suelo donde ata el camello y él se mete en la tienda. But one night it was particularly cold outside. Pero una noche hacía bastante frío fuera.
So because the camel was feeling cold, it put its nose in the tent. Entonces, como el camello también tenía frío, Its nose inside the tent. puso su nariz en la tienda, dentro de la tienda. So that disturbed the man. He woke up, he noticed the camel's nose inside the tent. Then he thought, poor creature, it's carrying me all day in the hot sun. Let at least its nose be kept warm inside the tent. Entonces, cuando el comerciante se vio molestado porque tenía la nariz del camello metida dentro de la tienda, y digo, pobre camello, después de llevarme todo el día con este calor por el desierto, al menos que se resguarde un poco. And the next time he woke up, he found the whole head of the camel is in the tent. Y la siguiente vez que se despertó, vio que tenía la cabeza entera metida en la tienda. So he said, okay, let it be. There's not much room for the whole head and me, but we'll manage. So he fell asleep again. Entonces dijo, bueno, hay suficiente espacio para los dos, déjalo que esté ahí, y se volvió a dormir de nuevo. The next time he woke up, the head and the neck were all in the tent, and there was very little space left for him. La siguiente vez que se despertó, estaba la cabeza y el cuello también metido en la tienda. But still he felt sorry for the camel. Pero a pesar de eso también sentía lástima por el camello. But in the morning when he woke up, Pero por la mañana cuando se despertó, he found he was outside the tent and the camel had occupied the whole tent. descubrió que él estaba fuera de la tienda y el camello había ocupado toda la tienda. So Sadhuam used to say, beginning to follow this path of self-investigation and self-surrender, at least a little, is like allowing the camel's nose into the tent. Entonces Sadhuam decía que seguir este camino, al menos es como el camello que mete la nariz, la cabeza o el cuello dentro de la tienda, poco a poco. If we allow at least a little, we do this, we try to investigate ourselves and surrender ourselves, that is sufficient to start with. Entonces es suficiente empezar con dejar un poco de hacer la autoindagación y la autorrendición, al menos para empezar. Slowly, slowly, it will begin to take over our whole life. Y muy, muy suavemente empezará a apoderarse de toda nuestra vida. And we will find eventually that we have been pushed out of the picture. Y tarde o temprano descubriremos que hemos sido sacados, nos han sacado de la foto, de la tienda. And only self-awareness remains. Y que solo permanecerá la autoconciencia, la conciencia de uno mismo. So at least we should start little by little to try to practice this path. Entonces al menos deberíamos empezar poco a poco, intentar a practicar este camino. If we have no desire even to try a little, si no tuviéramos ningún deseo, incluso intentarlo un poco, that means we're not yet ready for this path. Significa que no estamos listos todavía para este camino. Like so many other people in the world, we will continue seeking happiness outside ourselves. Como tanta otra gente en el mundo, seguiremos buscando la felicidad fuera de nosotros mismos. But slowly, slowly, we will become dissatisfied. Pero muy, muy lentamente nos volveremos insatisfechos. And eventually, when we've tried all other ways of finding happiness, we will eventually come to this path. Y al final, cuando nos cansemos de buscar la felicidad fuera, pues volveremos a este camino. So everyone will come to this path when they are ready for it. Entonces todo el mundo llegará a este camino cuando esté preparado para él. Until we are ready for it, we will be experiencing other things which will be giving us trouble, and slowly, slowly we will become dissatisfied with all other ways. Entonces hasta que lleguemos a él, habrá cosas que nos provoquen problemas y lentamente nos provocarán insatisfacción. The question I was asked was how to increase chitta suddhi. Chitta suddhi means purification of mind, because only when our mind is purified will we be willing to come to this path.
Lo que me han preguntado es cómo incrementar el Chitta Suddhi. Chitta Suddhi means, can you repeat? Purification of mind. Chitta Suddhi es purificación de la mente. So before we consider this matter, we first have to consider what is meant by impurity. Entonces, antes de considerar este asunto, tenemos que considerar que es impureza. What are the impurities in our mind? ¿Cuáles son las impurezas en nuestra mente? What is meant by impurity is all our desires to go outwards and seek happiness outside ourselves. Lo que se denomina impureza es salir hacia afuera con el deseo para buscar cosas fuera de nosotros. Those desires in their seed form are called Vishaya Vasanas. Esos deseos en su semilla, en su raíz, son Vishaya Vasana. Vishaya means phenomena. Vishaya significa fenómeno. And Vasana means inclination, liking, or inclination or liking, or so the inclination to go after phenomena, that is what is called Vishaya Vasana. Y Vasana significa inclinación o el gusto por algo. Entonces, Vishaya Vasana es el gusto por buscar cosas afuera. So these are the impurities in our mind. Y estas son las impurezas en nuestra mente. In other words, it's our inclination, our liking to go outwards that are the impurities in our mind. Entonces, en otras palabras, es nuestro gusto, nuestra inclinación por ir hacia afuera, ese deseo, lo que son las impurezas de nuestra mente. So in order to purify our mind, we need to give up these outward going desires. Entonces, para purificar nuestra mente tenemos que abandonar estos deseos extrovertidos hacia afuera. But most effective way to give up outward going desires is to try to turn within, to seek happiness within ourselves. La manera más efectiva de abandonar estos deseos extrovertidos es girar la atención hacia adentro. The practice of turning within to find the happiness that we really are is what is called Atma-vichara or self-investigation. Girar la atención hacia adentro para buscar la felicidad ahí es lo que se llama la autoinvestigación o Atma-vichara. And to the extent that we turn within, to that extent are we causing ego to subside. Y en la medida en que nos giremos hacia adentro, en esa medida haremos que el ego se aquiete. In other words, we are surrendering ego by turning within. En otras palabras, estamos rindiendo el ego al girarnos hacia adentro. So we cannot investigate ourselves without surrendering ourselves. Entonces no podemos investigarnos sin rendirnos a nosotros mismos. But so in one sense, self-investigation and self-surrender are one and the same path. Entonces, en un sentido, el Atma-vichara, la autoinvestigación y la autorrendición son el mismo camino. But that's in the more advanced stages. But in the earlier stages of self-surrender, we can surrender ourselves to a certain extent, even without investigating ourselves. Eso es en los estadios más avanzados, pero en los no tan avanzados podemos rendirnos en una pequeña medida, sin investigarnos a nosotros mismos. Strictly speaking, if we're not investigating ourselves, what we are surrendering is not ourselves, but our desires, our hopes, our fears, our vasanas, our likes, our dislikes, and so on. Si no nos investigamos a nosotros mismos, lo que estamos rindiendo son nuestros deseos, nuestras vasanas, las cosas que nos gustan o que no nos gustan, pero no a nosotros mismos. But unless we are willing to surrender these outward going desires, we won't even begin to be ready to surrender ego, the one who has all these desires. A menos que no estemos dispuestos a rendir estos deseos que van hacia afuera, no estaremos preparados para rendir el ego, que es el que tiene los deseos.
So the best way to prepare for the path of self-investigation is to try to give up the lesson, the strength of our likes, our dislikes, our desires, our attachments, our hopes, our fears, all these outward going inclinations of our will to weaken these, to lessen these. That is the beginning of the path of surrender. That is the way to prepare for self-investigation. La manera para prepararnos para la autoinvestigación es la de debilitar todos esos, to weaken the desire, The desire, the likes, dislikes, debilitar los miedos, las cosas que nos gustan, que nos disgustan. So long as we rise as ego, we experience as ourselves as a person. So inevitably we do have likes, dislikes, desires, attachments, hopes, fears, and so on. Entonces nos experimentemos como un ego, inevitablemente vamos a tener pues, miedos, preocupaciones, cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan, etc. So the only way to get rid of these entirely is to get rid of ego, their root. Entonces la única manera de rendir todos estos enteramente es rendir su raíz, que es el ego. But as ego, we can at least partially give up our likes and dislikes. That is, we can reduce the strength of our likes, dislikes, desires, attachments, and so on. Pero como en tanto que egos podemos en una medida eliminar o debilitar estos deseos o cosas que nos gustan, que no nos gustan, etc. How can we do so? ¿Y cómo podemos hacer esto? By discrimination. Con la discriminación. Discrimination is what is called in Sanskrit viveka. Discriminación es lo que se llama en sánscrito viveka. Viveka means the ability to distinguish what is real from what is false. Viveka significa la habilidad de distinguir lo que es real de lo falso. What actually gives happiness and what seems to give happiness. Lo que da felicidad de lo que parece dar felicidad. What is eternal from what is ephemeral, transient. Distinguir lo que es eterno de lo que es pasajero o efímero. So this ability to distinguish the real from the unreal, what actually exists from what seems to exist, this ability is what is called viveka. Entonces, esta habilidad para distinguir lo que es real de lo irreal, lo que existe de lo que parece existir, se llama viveka. To develop deep, sharp, and clear viveka, the most effective way is self-investigation. Y la autoinvestigación para desarrollar, la autoinvestigación es la mejor manera para desarrollar una profunda, clara viveka. But we can begin, even before we begin the path of self-investigation, we can begin to develop this power of viveka by thinking deeply about what Bhagavan and other sages have taught us. Can you repeat, Michael? Ultimately, to get really deep and clear viveka, the most effective way is self-investigation. In fact, the only way is self-investigation. But before we begin self-investigation, we can begin to cultivate preliminary viveka, elementary viveka, by reading the teachings of sages like Bhagavan. Pero antes de empezar con la autoinvestigación, podemos hacer un viveka, desarrollar un viveka de manera preliminar, estudiando las enseñanzas, las escrituras de los maestros, de los sabios. That is when we study Bhagavan's teachings and we think deeply about them, what Bhagavan says about happiness, happiness is our real nature, happiness doesn't depend on external things. When we think about these things, that helps us to give less importance to what happens in our external life. Entonces, si estudiamos las enseñanzas de Bhagavan, por ejemplo, y lo que nos dice sobre la felicidad, de que no es causada por las cosas externas, etcétera, esto puede darnos una primera orientación sobre lo que es lo que nos da la felicidad.
There are so many possible lines of reasoning. One is when we have so many desires, but even if all our desires fulfilled, we know this body is transient. This body isn't going to last long. Una de las, hay muchas líneas de razonamiento. Por ejemplo, incluso si cumplimos todos los deseos, al final de todo este cuerpo es pasajero y no va a durar para siempre. Even if we had everything we wanted, we had money, we had nice friends, nice family, we had all that we needed, all the material things we needed, how long will it last? As long as this body lasts. We know this body is ephemeral. It's not going to last long. Incluso si tenemos, por ejemplo, una buena familia, buenos amigos, una buena casa y todo, al final de todo esto no va a durar mucho. Este cuerpo es pasajero. That is, our life passes by very quickly. Nuestra vida pasa muy rápidamente. What seems like just a short time ago, we were small children. Lo que parece como hace poco tiempo y éramos niños. Now, so many years have passed, but it all seems very, very brief and fleeting. Ahora han pasado tantos años y sin embargo ahora parece tan breve y tan poco duradero, tan pasajero. So is it really worthwhile seeking all these external things when we know none of these things are going to last? Entonces merece la pena buscar todas estas cosas que sabemos que no van a durar. So this is just one example, but in this way, by thinking along these sort of lines, we can slowly change our attitude to life. Es solamente un pequeño ejemplo, pero pensando de esta manera, de esta forma, podemos lentamente cambiar nuestra actitud sobre la vida o estas cosas. We can slowly cultivate a detachment. Podemos cultivar lentamente un desapego. Knowing all these things are just a passing show. Sabiendo que todas estas cosas son un espectáculo pasajero. They're no more real than a dream. Que no son más reales que un sueño. So by thinking about Bhagavan's teaching, that's a very, very great aid to helping us to weaken the strength of our outward going desires. Pensar sobre la enseñanza de Bhagavan es una manera muy efectiva de debilitar estos deseos que van hacia afuera. Bhagavan has given us so many different types of clues to help us in this way. Y Bhagavan nos ha dado tantas pistas para ayudarnos en este camino. That is, though it is not essential to the core teachings of Bhagavan, Bhagavan also talked a lot about God and about how kind and loving God is. Aunque no es esencial para sus enseñanzas, también ha hablado de lo generoso, amable que Dios es. That is, he said our whole life is charted out by all that we are to experience in this life is already planned by God. Toda nuestra vida está marcada o planificada por Dios de antemano. And what God gives us to experience in this life is all for our own spiritual benefit. Y lo que nos da Dios para experimentar en esta vida lo hace para nuestro propio beneficio. Some things happen that seem to us to be good. Other things happen that seem to us to be bad. But they are all actually for our own spiritual benefit. Hay algunas cosas que nos pasan que parecen ser buenas, otras que nos parecen ser malas, pero en realidad son todas para nuestro propio beneficio espiritual. So if we understand how much God is taking care of us, si nos damos cuenta de cuánto Dios está cuidando de nosotros, when we know we are well taken care of, then surrender becomes much more easy, much more natural to us. Cuando nos damos cuenta de que estamos siendo cuidados, entonces la rendición viene mucho más fácil. If there was someone in our life who was providing everything we need, si hubiera alguien en nuestra vida que nos proveyera de cualquier cosa que necesitáramos,
who was even ready to think for us and to anticipate what we need before we are even aware of it ourselves. Incluso de pensar por nosotros y de anticipar lo que vamos a querer antes de que nosotros lo sepamos. If we believe such a person, how carefree we would be. If we believe, If there was such a person who were taking care of everything, and if we trust them, then we don't have to worry about anything, because everything is being taken care of. Si creyéramos a esta persona y confiáramos en ella, no tendríamos que preocuparnos por nada, porque todo estaría bajo cuidado. God or Guru is such a person. El Dios o el Gurú es tal persona. So by trusting God and Guru, Bhagavan said they're actually one and the same. There's no difference between them. By trusting in Guru, by cultivating love for Guru, we are freed from so many concerns about other things. Entonces, cultivando la confianza o el amor por el Gurú, estamos libres de muchas otras cosas. Para Bhagavan, el amor, Dios y el Gurú es la misma cosa. So the path of so-called dualistic devotion can also help very greatly to prepare us for this self-investigation, self-surrender and self-investigation. Entonces, el camino de la devoción dualista también puede servir para prepararnos para este camino de la autoinvestigación y de la autorrendición. But though love for God or Guru seems to be dualistic, pero aunque el amor por el Dios o el Gurú parece ser dualista, it is not actually dualistic. En realidad no es dualista. Because why we love God or Guru? Porque ¿por qué amamos a Dios o al Gurú? Because they are our own self. Porque son nuestro propio ser. They are taking such good care of us because they are our own real nature. Están cuidando tanto de nosotros porque son nuestra propia naturaleza verdadera. It is our own real nature that appears outside as the all-loving God or Guru. Es nuestra propia naturaleza real que aparece fuera como el verdadero Gurú o Dios. The love that God or Guru has for us is our own love, the love that we as we actually are have for ourselves as we actually are. El amor que el Dios o el Gurú tiene por nosotros es el amor que nosotros tenemos por nosotros mismos, por lo que realmente somos. So the duality is only a seeming duality. Entonces la dualidad solamente es una aparente dualidad. As Bhagavan said, ultimately what we all love above everything else is ourself. Como Bhagavan decía, lo que amamos por encima de todo lo demás es nosotros mismos. We love others because they make us happy. Amamos a los otros porque nos hacen felices. So when we understand that God is nothing but our own self, cuando entendemos que Dios no es más que nuestro propio ser, and therefore has love for us as himself, and therefore has love for us as himself, tiene amor por nosotros en tanto que él mismo, then his love for us has to be perfect. Entonces su amor por nosotros tiene que ser perfecto. So God is by definition, he's all loving. Entonces Dios es por definición todo amoroso. So since he's all loving, he will not allow whatever he allows to happen will be for our good. Entonces cualquier cosa que permita que ocurra será para nuestro bien. He's not only all loving, he's also all knowing. No solamente lo ama todo, sino que también lo conoce todo. So nothing can happen without his knowledge. Entonces nada puede ocurrir sin su conocimiento. And he's also all powerful. Y también es todopoderoso. So nothing can happen without his allowing it to happen. Entonces nada puede ocurrir sin que sea permitido por él. So if God is all powerful, all knowing, and all loving, nothing that happens can actually be bad. Entonces si Dios es todopoderoso,
lo ama todo y lo conoce todo, nada de lo que ocurra puede ser malo. When we look at the world, we see so many things happening, but seem to us to be bad. Y cuando miramos al mundo vemos tantas cosas que ocurren que parecen ser malas. There are wars going on. Hay guerras, There are terrorist attacks. hay ataques terroristas, There's inequality of wealth. hay desigualdad de la riqueza, There's terrible poverty. hay una pobreza terrible, There's problems of homelessness. hay problemas de gente sin hogar. So if God is all-knowing, all-loving, and all-powerful, why does he allow all these things to happen? Entonces, si Dios lo conoce todo, lo ama todo y es todopoderoso, ¿por qué permite que estas cosas ocurran? Ultimately, everything that whatever each one of us experiences is ultimately what is best for us. En último término, todo lo que cada uno de nosotros experimenta es lo que es bueno para nosotros. If anything happened that is not for the best, that would mean God is either not all-powerful or not all-loving or not all-knowing. Si ocurriera algo que no fuera bueno para nosotros, eso significaría que Dios no sería ni todopoderoso, ni lo amaría todo, ni lo conocería todo. This is why Bhagavan used to say, the problems in the world are not a problem in Ishvara Shrishti, that means the creation of God. Por eso Bhagavan decía que los problemas del mundo no son un problema en Ishvara Srishti. Shrishti means creation. It means both, it means... Creation. Srishti means creation. Srishti significa creación. So Ishvara Srishti means creation of God. Entonces significa la creación de Dios, creación de Dios. The problem is not with that God's creation, it's not with Ishvara Srishti, but with Jiva Drishti. Jiva Drishti means the view of the Jiva. El problema no está en la creación de Dios, sino en la visión del Jiva. In other words, the problem isn't with the world. The problem is with our view of the world. El problema, en otras palabras, no está en el mundo, sino en cómo vemos el mundo, en nuestra visión del mundo. So Bhagavan has given us so many teachings to help us wean our mind away from its concern for the external world. Bhagavan nos ha dado The external world. tantas enseñanzas para alejar nuestra mente de nuestras preocupaciones sobre el mundo externo. Bhagavan has also said everything that we experience is just a dream. Bhagavan también dijo que todo lo que experimentamos es nada más que un sueño. So if we see a dream in which so many people are suffering, supposing we see a dream where there's a famine and no one has enough food. Entonces, si tenemos un sueño en el que hay mucha hambre y en el que hay mucha gente que no tiene nada para comer, what is the best thing we can do to help all the starving people in our dream? ¿qué es lo mejor que podemos hacer para ayudar a toda la gente que está muriendo de hambre en nuestro sueño? We could start raising funds. Podríamos recaudar fondos, empezar a recaudar fondos. Or we could appeal to international charities or to the UN to intervene. O podíamos recurrir a Naciones Unidas o a otras asociaciones para que intervengan. But all these things will take time. Pero todas estas cosas tomarían tiempo. And in spite of all the charity and all the intervention of the UN, still problems are happening in the world. Y a pesar de toda la caridad y de la intervención de Naciones Unidas, todos estos problemas siguen ocurriendo. So rather than, is there not a more effective way of solving all the suffering we see in this world? Entonces no hay una manera más efectiva de resolver todo este sufrimiento que ocurre en el mundo. If this is all a dream, what is the best way of ending the suffering in it? Si todo esto es un sueño, ¿cuál es la mejor manera de eliminar el sufrimiento que está ocurriendo? The best way is to wake up. La mejor manera es despertar. So if we want to solve all the problems of the world, if this world is a dream, the best way to solve all the problems is to simply wake up. Entonces, si queremos resolver todos los problemas del mundo,
si este mundo no es nada más que un sueño, la mejor manera es despertar. But what is real waking? Pero, ¿qué es un despertar real? If this is all a dream, how can we find what is the real state of waking? Pero si esto es todo un sueño, ¿cuál es el estado real de despertar? According to Bhagavan, all dreams occur in the sleep of self-ignorance. Según Bhagavan, all dreams Occur in the sleep of self-ignorance. Ocurren vamos a decir, bajo el auspicio de la autoignorancia, la ignorancia de uno mismo. So if we want to wake up from this dream and to bring an end to all dreams, we have to bring an end to the underlying sleep of self-forgetfulness. Entonces, can you repeat that? In order to wake up, not only from this dream, but from all dreams, we have to get rid of the sleep of self-ignorance. Entonces, para deshacernos de todos los sueños, tenemos que deshacernos del sueño de toda la ignorancia. In other words, we need to know what we actually are. Es decir, que tenemos que conocer lo que somos realmente. So the real waking is the state of knowing ourselves as we actually are. Entonces, el despertar real es conocernos por lo que somos en realidad. When we wake up into a state of true self-knowledge, that sleep of self-ignorance will be destroyed forever, and all dreams will be destroyed along with it. Entonces, cuando despertemos al estado del autoconocimiento, todos los sueños serán destruidos con él. So in Bhagavan's teachings, there are so many clues to help us. Even if we find that we don't have enough love to put, to be always practicing self-investigation, we can be slowly cultivating an attitude of desirelessness, or an attitude of detachment from all that is happening in this world. Entonces, en la enseñanza de Bhagavan tenemos tantas pistas para ayudarnos a cultivar una actitud de ausencia de deseo, por ejemplo. So I don't know whether this answer that I've given is satisfactory for everyone, but it's if we find that our love to practice self-investigation is insufficient, and it's insufficient for all of us to a greater or lesser extent, there is so much support we can find in Bhagavan's teachings that will help us to surrender ourselves more and more and more. Yo no sé si las respuestas que he dado pueden satisfacer a todo el mundo, pero si hay if there is you said there is no very much interest. Okay, sí. Yeah, Si hay mucho interés en este camino, en la autoinvestigación, en el fondo todos no tenemos ese interés completo en la autoindagación y podemos encontrar mucho apoyo en las enseñanzas de Bhagavan. This is why reading Bhagavan's teachings and thinking deeply about them is a very, very great aid to us in this spiritual path. Por eso leer las enseñanzas de Bhagavan y pensar profundamente en ellas es de una gran ayuda en el camino espiritual. That is why I'm happy to talk like this week after week after week and to write articles on my blog and everything. I'm doing this as much for my own benefit as for anyone else. I don't know if I'm helping anyone else, but at least I feel I'm helping myself. Pues, por eso me encanta en gran medida hacer estos encuentros cada semana o escribir en el blog o responder a los mensajes, porque me estoy ayudando más a mí mismo, aunque también a los demás, pero en principio, de primera mano me estoy ayudando a mí mismo. But by thinking about Bhagavan's teachings in this way, by doing by writing or by talking or just by thinking by myself about Bhagavan's teachings, that is helping me to
to that is encouraging me to put what he has taught into practice. It's helping me to be more and more detached from the external life. Porque me está ayudando a desapegarme de la vida exterior, el leer las enseñanzas, el pensar profundamente en ellas, el conversar sobre ellas. So this is all I know. So I can only recommend what I know. Entonces esto es todo lo que sé y solo puedo recomendar lo que sé. That is, the more we read Bhagavan's teachings and think about Bhagavan's teachings, the more encouragement we have to try to, at least little by little, to allow the camel's nose into the tent. Entonces, begin this path of self-investigation and self-surrender. Leer sobre las enseñanzas de Bhagavan y pensar profundamente en ellas es da mucho ánimo para seguir adelante y dejar que el camello vaya entrando en la tienda de campaña poco a poco. So I hope I've at least to some extent answered the question I was asked to talk about. Entonces espero haber respondido al menos en cierta medida a la pregunta que se lanzó. But if any of you have any other questions in this regard or regarding any aspect of Bhagavan's teachings, please ask. Pero por favor preguntad si tenéis alguna pregunta relacionada con esto que hemos comentado o relacionada con las enseñanzas de Bhagavan. Adelante, José María, con tu pregunta, por favor. ¿Se me escucha? Sí. ¿Se me escucha? Sí. Bien. Hola, mira. Bueno, primero quería darle las gracias a Yo Soy Tú Mismo por facilitarnos la presencia de Michael, y después agradecer a Michael. Estoy leyendo su libro, El ser y la felicidad. Me está encantando. Y bueno, tenía una pregunta. First of all, thank you, Yo Soy Tu Mismo, for giving us the possibility of being with Michael, and Michael also thank you for these encounters, because he's reading the book now, your book, and he's liking it very much. All right. Quería hacer una pregunta primero a Michael, medio en broma, medio en serio. ¿Por qué Dios hace tantos idiomas? ¿Por qué Dios nos ha puesto tantos idiomas? ¿Por qué Dios nos ha puesto tantos idiomas? Inglés, alemán, español. Tantas diferencias. First, I wanted to ask Michael not very seriously, a question like a joke. Why God gave us so many languages? First of all. Y ahora una pregunta ya más seria, que sería, ¿cómo sabe uno que está aprendiendo y no está fantaseando? Muchas gracias. In the second, more serious manner, how to know that you are learning and not fantasizing, or? Okay, I'll answer the first question first. Language is for communication. Bueno, el idioma es para la comunicación. But even when we speak the same language, we are not very good at communicating with each other. Pero incluso cuando hablamos el mismo idioma, no somos muy buenos comunicándonos los unos con los otros. That is, within the same family, we see people are fighting with each other. Es decir, incluso dentro de la misma familia vemos que hay gente que se pelea entre ella misma. We may be speaking the same language, but we're not really understanding each other. Puede que hablemos el mismo idioma, pero no que nos entendamos. So even if everyone in the world could speak the same language, we'd still be fighting with each other. Incluso si todo el mundo pudiera hablar el mismo idioma en el mundo, a pesar de eso estaríamos luchando los unos con los otros.
that is one way of answering it. The other way is, why should we put the blame on God? Esa es una manera de responderlo. La segunda sería, ¿por qué deberíamos culpar a Dios? We like to blame God for all the problems in the world. Nos gusta culpar a Dios por todos los problemas del mundo. But according to Bhagavan, the root cause of all the problems in the world is not God, it's ourselves. Pero según Bhagavan, el problema raíz de todos los problemas en el mundo no es el mundo, sino nosotros. Who is to blame for all the problems seen in a dream? ¿A quién echar la culpa de todos los problemas que se ven en un sueño? It is the dreamer. Es el que sueña, el soñador. If you want to solve all the problems in the world, all the problems of communication, wake up. ¿Quieres resolver todos los problemas del mundo, todos los problemas de comunicación? Despierta. That's two ways of answering. A third way of answering this question is, language by words is always imperfect. Esa es otra manera, una tercera manera de responder sería que el lenguaje de palabras es imperfecto. That is, all the words in our languages, they describe phenomena. They describe objects, events, and people. It's all about external things. Todas las palabras de nuestros idiomas describen fenómenos o escriben fenómenos, cosas externas, como personas o lo que sea. But what really needs to be communicated is knowledge of ourselves. Pero lo que realmente necesita ser comunicado es el conocimiento de uno mismo, de nosotros mismos. And language in words can only point us in the direction. Y los idiomas de palabras solamente nos pueden indicar la dirección. But to truly communicate self-knowledge, pero para comunicar verdaderamente el autoconocimiento, the only language that can communicate it is silence. El único idioma o lengua que puede comunicarlo es el silencio. Because our real nature is silence. Porque nuestra verdadera naturaleza es silencio. It is beyond the reach of thoughts or words. Está más allá del alcance de los pensamientos o de las palabras. That's why Bhagavan said the ultimate teaching, the ultimate spiritual teaching is silence. Por eso decía Bhagavan que la última enseñanza es el silencio. But where can we find that silence? Pero ¿dónde podemos encontrar ese silencio? Only within ourselves. Solo dentro de nosotros mismos. Because the first thing, silence is our real nature. Porque el silencio es nuestra verdadera naturaleza. That silence is, the first thing to disturb that silence is the rising of our self as ego. Y la primera cosa que perturba ese silencio es nuestro surgir como un ego. So the first noise is ego. Entonces el primer ruido es ego. By looking outwards, attending to anything other than ourselves, we are feeding and nourishing ego. Para mirando hacia afuera a otras cosas diferentes de nosotros mismos, estamos alimentando el ego. So we cannot find real silence outside ourselves. Entonces no podemos encontrar verdadero silencio fuera de nosotros. Only by turning within and subsiding back into the source from which we arose can we experience true silence. Solo girándonos hacia adentro y sumergiéndonos en la fuente de la que salimos, de donde venimos, podemos experimentar verdadero silencio. And the only thing really worth communicating is knowledge of ourselves. The ultimate value, the ultimate treasure is self-knowledge. La única cosa que merece ser comunicada, el último tesoro, es el conocimiento de nosotros mismos, el conocimiento de uno mismo. And that can be communicated only in silence. Y eso solo puede ser comunicado en silencio. Then why did Bhagavan teach us in words? Entonces, ¿por qué Bhagavan enseñó con palabras? Because we are looking outside, it's necessary for our own self to appear outside in the form of Bhagavan
to tell us, look within. Porque como estamos mirando hacia afuera, nuestro propio ser necesita salir afuera en la forma de Bhagavan para decirnos, mira hacia adentro. So though Bhagavan wrote and spoke many words, all his words were pointing us back towards ourselves, who are absolute silence. Aunque Bhagavan escribió y dijo muchas palabras, con todas ellas nos indicaba de ir hacia adentro, que es donde está el verdadero silencio. So that was the first question, why so many languages? Entonces esa era la primera pregunta, porque eso me And now I've forgotten what the second question was. The second was how to know if you are really learning or not fantasizing about. Well, we are all fantasizing. We are all fantasizing because according to Bhagavan, all this is just a dream. Bueno, todos estamos fantaseando porque, como decía Bhagavan, todo esto no es más que un sueño. And a dream is a fantasy. Y el sueño es una fantasía. So we are on this path in order to escape from fantasy. Entonces estamos en este camino para escapar de la fantasía. Everything that we experience could be a fantasy, could be an illusion. Cualquier cosa que experimentemos podría ser una fantasía o una ilusión. According to Bhagavan, everything is just a fantasy. Según Bhagavan, todo es una fantasía. But there's one thing that cannot be a fantasy. Pero hay una cosa que no puede ser una fantasía. That is, everything else can be unreal, but the one thing that cannot be unreal is awareness. Es decir, todo puede ser irreal, pero la única cosa que no puede ser irreal es la consciencia. Because in order to see any illusion or to experience any fantasy, we must be aware. Porque para ver cualquier ilusión o experimentar cualquier fantasía tenemos que ser conscientes. So awareness cannot be an illusion. Awareness cannot be a fantasy. Entonces la conciencia no puede ser una ilusión, no puede ser una fantasía. Because for any fantasy or illusion to exist, there must be awareness to know it. Porque para que exista cualquier ilusión o cualquier fantasía tiene que haber una conciencia que la conozca. So the one thing that is certainly real is awareness. Entonces la única cosa que es con seguridad real es la conciencia. So that is what we are now investigating. What is this awareness? Who am I? Entonces esto es lo que estamos investigando. ¿Qué es la conciencia? ¿Quién soy yo? So this is the path to lead us away from fantasy. Entonces este es el What is camino real? para alejarnos de lo que es fantasía, para ver lo que es real. The one thing that must be real is I. La única cosa que debe ser real es yo. I is that awareness. Yo es esa conciencia. But Bhagavan's teachings are very, very deep. Pero las enseñanzas de Bhagavan son muy, muy profundas. Even awareness, he analyzes very deeply. Even awareness, Even awareness, he analyzes very deeply. incluso la conciencia, él la analiza muy, muy profundamente. He distinguishes two forms of awareness. Él distingue dos formas de conciencia. One form of awareness is ego. Una forma de la conciencia es el ego. Ego is that awareness that rises in waking and dream. Ego es esa conciencia que surge en la vigilia y en los sueños, That is always aware of itself as I am this body, que es siempre consciente de sí mismo, en tanto que yo soy este cuerpo, and that is consequently aware of other things. y que en consecuencia es consciente de otras cosas. This is not the real awareness, Esta no es la conciencia real, because it disappears in sleep. porque desaparece en el sueño profundo. Whatever appears and disappears, whatever doesn't exist always, cannot be real. Cualquier cosa que aparezca y desaparezca, que no exista siempre, no puede ser real. So real awareness is not this ego. Entonces la conciencia real no es este ego.
Real awareness is only the awareness that exists in all three states. La conciencia real es esa que existe en los tres estados. In waking and dream, ego exists as I am this body. En la vigilia y los sueños, el ego existe como yo soy este cuerpo. But this false awareness, I am this body, doesn't exist in sleep. Pero esta falsa conciencia, yo soy este cuerpo, no existe en el sueño profundo. But we are aware of its absence in sleep. Pero somos conscientes de su ausencia en el sueño profundo. So we ourselves are the awareness that is aware both of the seeming existence of ego in waking and dream and of its absence in sleep. Entonces, nosotros, la conciencia, somos conscientes de la aparente existencia del ego en la vigilia y los sueños y de su ausencia en el sueño profundo. Even that is not quite correct because it's very difficult to express this in words because only ego is actually aware of ego. Y ni siquiera eso es exactamente correcto porque no hay manera de expresarlo con palabras. Solo el ego es consciente del ego. But in sleep we remain as pure awareness. Pero en el sueño profundo permanecemos como pura conciencia. The pure awareness in which ego sometimes appears and sometimes disappears. La pura conciencia en la que algunas veces el ego aparece y otras veces desaparece. So we are that pure awareness. Entonces nosotros somos esa pura conciencia. We are not this ego. No somos este ego. We are not this awareness that appears and disappears. No somos esta conciencia que aparece y desaparece. We are the awareness that always endures. Somos la conciencia que siempre permanece. So we alone are real. Entonces solo nosotros somos reales. Everything else is a fantasy. Todo lo demás es una fantasía. And the first fantasy is ego. Y la primera fantasía es el ego. And ego is nothing but a wrong awareness of ourselves. El ego no es más que una falsa conciencia o falsa o equivocada conciencia de nosotros mismos. So the way to get rid of fantasy is to get rid of ego. Entonces la manera de deshacerse de la fantasía es deshacerse del ego. So this is what we need not doubt that this is all a fantasy. If we think about it deeply, the path we are on is the way out of fantasy, out of illusion. Entonces no debemos dudar de que esto no es una fantasía. The way out, dice. The way out is the way to get out of, to escape from. Este es el camino para escapar o para salir de la fantasía. Does that adequately answer the two questions? ¿Eso responde adecuadamente a las dos preguntas? Sí, pero yo lo que quería exactamente era saber, por ejemplo, hay veces que cojo una idea y me parece que la he pillado, pero al momento ha desaparecido, ¿no? Y digo, bueno, ese concepto, ¿dónde lo tengo? ¿Ha desaparecido como que dudas o que desaparece la idea? Yo no la... Que digo, que parece que he alcanzado una gran verdad. Y de pronto digo, ala, ya no sé dónde está esa gran verdad, ya he perdido el norte. Entonces, ¿estoy fantaseando o no? Esa era mi pregunta. Okay, what I meant was that sometimes I grab an idea and then eventually it seems like it disappears and it's no longer there. But firstly, it felt like a sort of revelation. And moments later or sometime later, it just vanishes. Yes. This is the nature of all things. Everything that appears also disappears. Sí, esta es la naturaleza de todas las cosas. Todo aparece y desaparece. Todo lo que aparece, desaparece. That is why what we are looking for is not something that is going to appear in future, but something that is here and now. Por eso es por lo que eso que estamos buscando no es algo que aparezca en el futuro, es algo que está aquí ahora mismo. That is why Bhagavan said, what we are seeking is not something that we don't have now. Por eso Bhagavan decía que lo que estamos buscando no es algo que no tengamos ahora. We are seeking what is always present.
Estamos buscando lo que está siempre presente, what is always shining clearly. lo que siempre está brillando con claridad. That is ourself. Y eso es nuestro ser, nosotros. So everything else, all ideas, everything is a fantasy. But one thing that is real is ourself. Pero todo lo demás, todas las ideas son fantasías. Todo lo que es real somos nosotros o nuestro ser. That is why Bhagavan says, cling firmly to yourself. Por eso Bhagavan decía, agárrate o aférrate firme a tu ser. Leave aside everything else because everything else is a fantasy. Deja de lado todo lo demás, porque todo lo demás es una fantasía. Whatever wonderful experience we may have, No importa lo maravilloso que sea la experiencia que tengamos. it's all a fantasy. Todo es una fantasía. While following this spiritual path, we may have all sorts of experiences. Siguiendo el camino espiritual puede que tengamos toda clase de experiencias. But Bhagavan says whatever we experience is only he uses a term in Uludunapadu, Manomayamam Kakshi. It's only a mental vision, mental image. Pero Bhagavan dice que cualquier cosa que experimentemos no es más que una visión mental o una imagen mental. Tiene el nombre. Can you repeat the name just for? The term in Sanskrit, well, it's a partly Sanskrit, partly Tamil term. Manomayam. Manomayam means made of mind. Manamaya, ¿no? Manamaya, que significa hecho de la mente. And the term Bhagavan used is that's a Sanskrit term, Manomayam. The term Bhagavan used is Manomayamam Kakshi. That is a sight, a vision, or something that is an experience that is made of mind. Es como una experiencia que está hecha de mente. Bhagavan says even seeing God without seeing oneself is seeing only a mental vision. Bhagavan decía que incluso ver a Dios sin conocerse uno mismo no es más que una visión mental. So everything is a mental vision. It's all fantasy. Entonces todo es una visión mental, es fantasía. The only thing that is real is ourself. La única cosa que es real es nuestro ser o nosotros. Muy bien, pues gracias, José María, por tu pregunta. Vamos a dar paso a Javier, que tenía otra pregunta para formular. Michael, we're going to give the pass to Javier Right. to make the next question. Okay. Si puedes activar tu cámara también, aparte del micrófono, por favor. Está activada ya la cámara. Ok. Hola, ¿qué tal, Javier? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Tú? Mi pregunta es que tengo la curiosidad en el silencio, que dice que es la mayor comunicación que se puede hacer, o la más pura, comunicación del silencio. ¿Sería la comprensión en el silencio como el lenguaje del silencio? Ajá. Sí, la comprensión es de la misma manera, ocurre de la misma manera que el lenguaje. ¿Sí? ¿Eso es? ¿O? Sí, es como si la comprensión fuera el lenguaje del silencio o me estoy equivocando. You said that silence is the truest form of communication, and is that comprehension the way the silence acts as a language? The silence Bhagavan is talking about is a silence beyond the mind. El silencio del que habla Bhagavan es un silencio más allá de la mente. It is the silence from which ego and mind originate. Es el silencio del cual surgen el ego y la mente, del cual se originan el ego y la mente. So we cannot mentally grasp what is that silence. Entonces, no podemos mentalmente concebir qué es ese silencio. One definition Bhagavan gives of silence in Who Am I, in Nanya, he says, the state which is completely devoid of ego, of the thought I, alone is our real nature. Bhagavan da una definición de silencio en Nanyar. Can you repeat
The statement. The state that is completely devoid of ego or the thought I is our real nature. El estado que está totalmente desprovisto del ego, del pensamiento yo, es nuestra naturaleza verdadera. That he says in one sentence. The next sentence he says, that alone is silence. Y en la siguiente oración dice, eso solo es silencio. In other words, silence is our real nature, which is completely devoid of ego. En otras palabras, el silencio es nuestra verdadera naturaleza que está desprovisto del ego. So if we want to grasp that silence, we cannot grasp it by mind. Entonces, si queremos concebir, comprender ese silencio, no podemos concebirlo con la mente. We can grasp it only by surrendering ego. Solamente podemos concebirlo rindiendo al ego. By giving up the one who wants to grasp it, then only we grasp it. Soltando, abandonando ese que quiere agarrarlo, entonces lo concebimos. But we don't grasp it, it grasps us. Pero no lo agarramos, sino que nos agarra a nosotros. That is, we get dissolved in that. Es decir, nosotros nos vemos disueltos en ello. Sí, nosotros no hacemos nada, todo nos sucede a nosotros, pero no hacemos nada. So we don't do anything, it all happens to us. Well, we have to do what Bhagavan told us to do, which is to try to turn within. Bueno, tenemos que hacer lo que Bhagavan nos decía que hiciéramos, que es volvernos hacia adentro. We have to surrender ourselves to silence. Tenemos que rendirnos al silencio. Then silence will swallow us. Luego el silencio nos envolverá, nos tragará. But your question was about comprehension. La pregunta era sobre la comprensión. Though by the mind we cannot comprehend that silence is the light that enables us to comprehend. Is the silence? Is the light. The light. Silence is the light of pure awareness that illumines our mind and enables us to comprehend. Ese silencio es la luz que nos permite la comprensión, aunque nosotros no podemos concebir ese silencio con la mente. So all true comprehension arises out of that silence. Entonces toda verdadera comprensión surge de ese silencio. When we try to practice self-investigation, that's when we try to turn our attention within. Cuando intentamos practicar la autoinvestigación y llevar nuestra atención hacia adentro, we are turning back to face that light of pure self-awareness. nos estamos girando para enfrentar esa luz de la autoconsciencia. That light of pure self-awareness is silence. Esa luz de la pura autoconsciencia es silencio. The more we attend to it, Mientras más atendemos a ella, the clearer our mind will become. más clara se volverá nuestra mente. So we will understand things more clearly to the extent that we put this path of self-investigation into practice. Entonces entenderemos las cosas más claramente en la medida en que pongamos este camino de la autoinvestigación en práctica. But eventually, the light that is enabling us to comprehend all these things, eventually we ourselves will be swallowed by that light. Pero tarde o temprano la luz que nos permite comprenderlo todo, al final seremos agarrados o tragados por esa luz. Only when we have been swallowed by it have we truly known silence, have we truly understood silence. Solo cuando seamos tragados por ella, entonces seremos capaces de comprender o de concebir el silencio. In one verse in Uludunapadu, Bhagavan ends by saying, Unadal Khan. Unadal Khan means becoming food is seeing. Entonces, en un verso de Uladunarpadu, Bhagavan dice, can you repeat? By Unadal Khan, becoming food is seeing. becoming food. Food is seeing.
Siendo comida es el ver. What that means is only when we are swallowed by that are we really seeing it. So only when the silence swallows us will we really see the silence, will we really know the silence. Lo que significa es que cuando el silencio nos trague o nos coma, entonces seremos el silencio. So ego is the very antithesis of silence. Entonces el ego es la misma antítesis del silencio. So if we want to know silence, we have to surrender this ego. Si queremos conocer el silencio, tenemos que rendir este ego. And to surrender ego, we have to turn back and drown ourselves in that silence. Para rendir este ego, tenemos que girarnos y sumergirnos en ese silencio. Y ya todo sucede por sí solo. And then it will all happen by itself. Then all happening will stop. Entonces todo lo que ocurra parará. The first happening is the rising of ego. El primer acontecimiento es el surgir del ego. When ego is swallowed by silence, all happening stops. Cuando el ego es tragado por el silencio, todo acontecimiento para. In silence, nothing ever happens. En el silencio nada ocurre. Nunca. Qué aburrido. Muy bien. Gracias, Javier, por tu pregunta. Hay un ejemplo, Michael, que a veces compartimos en la escuela. There is an example that we sometimes share in the school. Yes. Y es que si quieres que un hierro sea pegado a un imán, If you want an iron stick to be stick to a magnet, Yes. Primero tienes que hacer el trabajo o el esfuerzo de acercarlo lo suficiente. First you have to do the effort to make it close Yes, yes. enough. Pero el último paso lo da el imán para tragarte, ¿no? The last step is the magnet. Yes, yes. It's done by the magnet. Solid. Bhagavan used to say, for every one step we take towards God, God takes 10 steps towards us. Bhagavan decía también que por cada paso que damos hacia Dios, Dios da 10 pasos hacia nosotros. That is, the closer we come to a magnet, the more the magnet pulls us. Es decir, mientras más nos acerquemos a un imán, más el imán nos atraerá. But in order to come close enough to the magnet, we have to be ready to let go of everything else. Pero para acercarnos al imán tenemos que estar dispuestos a soltar todo lo demás. Claro. No sé si hay alguna pregunta que tengáis. Bueno, mientras vais pensando, quería comentarle algo a Michael. Michael, antes has dicho que el ego surge de la conciencia. ¿No sería más correcto decir que surge sobre la conciencia, no desde la conciencia? Michael, you said earlier that ego arises out of consciousness. Out of pure awareness, yes. Wouldn't it be more precise to say, ¿cómo Ernesto ha dicho? Sí, que en lugar de ser algo que surge de la conciencia, ¿no? O de la pura autoconciencia, que el ego surge sobre o en. Es un pequeño matiz, ¿no? Porque no sería como decir que el ego proviene de la conciencia, en lugar de algo que emerge aparentemente sobre. Wouldn't it be more precise to say that the ego arises on top or over pure consciousness? Yes. No from. No words can describe it adequately, but the source from which ego appears Ninguna. is the source from which
ego appears is pure awareness. Ninguna palabra pueden describirlo adecuadamente, pero la fuente de la que surge el ego es la pura conciencia. That is like saying the source from which the snake appears is a rope. Eso es como decir que la fuente de la que la serpiente salió es la soga. We can say the snake appears on the rope, Podemos decir que la serpiente apareció en la soga. but this is just a way of expressing it. Actually, it is the rope seems to be a snake. Pero eso es solamente una manera de expresarlo. En realidad, la soga parece ser una serpiente. So when we see the snake, we don't see the rope. Entonces, cuando vemos la serpiente, no vemos la soga. And when we see the rope, we don't see the snake. Y cuando vemos la soga, no vemos la serpiente. But even when we are seeing the snake, what we are actually seeing is only a rope. Pero incluso cuando vemos la serpiente, lo que estamos viendo en realidad es la soga. But we are wrongly seeing it as a snake. Pero estamos viéndola equivocadamente como una serpiente. Likewise with ego and pure awareness. Y de la misma manera ocurre con el ego y la pura conciencia. When we see ourselves as ego, we don't see ourselves as pure awareness. Cuando nos vemos como un ego, no nos vemos como pura conciencia. And when we see ourselves as pure awareness, we don't see ourselves as ego. Y cuando nos vemos a nosotros como pura conciencia, no nos vemos como ego. But even when we see ourselves as ego, what we actually are is only pure awareness. Pero incluso cuando nos vemos como ego, lo que somos en realidad es pura conciencia. So in the sense we can say, yes, ego is covering pure awareness. Entonces, de alguna manera podemos decir, sí, el ego está cubriendo la pura conciencia. But in whose view is it covering pure awareness? Pero ¿a la vista de quién? ¿O desde la perspectiva de quién está cubriendo la pura conciencia? Only in its own view. Solo en su propia visión, desde su propia perspectiva. Pure awareness is always aware of itself as pure awareness. La pura conciencia es consciente de sí misma como pura conciencia siempre. It is never aware of itself as ego. Nunca es consciente de sí misma como ego. So it is untouched by the appearance or disappearance of ego. Entonces no es tocada por la apariencia o la desaparición del ego. Ego seems to exist only in the view of ego. El ego parece existir solo a la vista del ego. But ego seems to exist only when it's looking at other things. Pero el ego parece existir solamente cuando está mirando a otras cosas. If it turns its attention back to look at itself, Si vuelve la atención para mirarse a sí mismo de vuelta, if it looks at itself keenly enough, si se mira con sumo cuidado, it will see that it is just pure awareness verá que no es más que pura conciencia and that there never was any ego, y que nunca hubo ningún ego. just as there never was any snake. De la misma manera que nunca hubo ninguna serpiente. Does that answer Yes. what you're saying? Yes, because I usually, bueno, lo voy a decir en español para que lo traduzca Carlos. Habitualmente he visto el ego como una sombra, como si fuera la sombra de la imagen de la serpiente, que apropiándose de la naturaleza o de las propiedades de la cuerda, hace parecer ver que la cuerda es la serpiente, ¿no? Because sometimes I've seen that the ego seems to have the properties of the shadow of the image of the snake, taking on the properties of the rope. Yes. Well, it does. Even awareness is a property of the ego seems to be aware. But Say that, it again, Michael. the ego seems to be aware. Bueno, el ego parece ser consciente, But awareness is actually a property only of our real nature. pero la conciencia solamente es una propiedad de nuestra naturaleza verdadera. That is, Bhagavan used to say, ego is neither this nor that. Bhagavan suele decir que el ego no es esto ni aquello. It is like if two pieces of string become entangled,
Si dos piezas de una cuerda se lían, you have a knot. tienes un nudo. But that knot is not one piece of string or the other piece of string. Pero ese nudo no es una pieza de un trozo de la cuerda o el otro trozo. It is formed by the entanglement of the two of them. Está formado por el nudo, por el enredo de los dos. But if you separate the two, Pero si separas los dos, there's no knot. no hay nudo. Likewise with ego, it is what is called chit jada granti. It is the knot formed by the entanglement of chit, which is pure awareness, with jada. Jada means what is not aware, meaning the body. Entonces, de la misma manera ocurre con el ego, que es el nudo formado por el... can you say that again? The entanglement formed by... But by the mixture of pure awareness, chit, en la mezcla de la pura conciencia, que es chit, with the body, which is jada, which is non-aware. con el cuerpo que no es consciente, que es yada. It is neither this nor that. Y no es esto ni lo otro. But ego partakes of the properties of both. Pero el ego toma parte de las propiedades de ambos. Like pure awareness, it seems to be aware. Como la pura conciencia parece ser consciente. Like the body, it seems to be limited in time and space. Y como el cuerpo parece estar limitado al tiempo y al espacio. But it's actually neither this nor that. Pero en realidad no es ni lo uno ni lo otro. If we turn our attention away from everything else, back to look at ourselves, Retiramos la atención de todo lo demás y la volvemos de vuelta a nosotros, we, this ego, will dissolve and only pure awareness will remain. nosotros, este ego se disolverá y solo permanecerá la pura conciencia. Okay, thank you, Michael. Right. ¿Más preguntas que tengáis? Cualquier pregunta. Adelante. Hola Michael. Hola. Mira, a mí es que me han hecho hace unos días una intervención quirúrgica en la boca, muy dolorosa, y yo intentaba como observar el cuerpo desde otra perspectiva, pero el dolor era tan intenso que me costaba mucho no identificarme con el cuerpo. So I've had an operation in the mouth, and it was very painful, and it was very, very hard not to pay attention to the body. Yes, but Sí, Carmen, ¿algo más o? Sí, quería decir lo identificados que estamos con el cuerpo físico, porque claro, cuando nos hacen algo que nos duele, es muy difícil desprendernos de esta sensación. Yeah, I wanted to say how identified we are with the body, because when we are feeling pain or something, it's very hard to get rid of the sensation. But sometimes we can use these things to our advantage. For example, if we are in a dentist and he's doing something to our teeth, it may be very painful. Pero algunas veces podemos usar estas cosas para nuestro beneficio. Por ejemplo, si estamos en el dentista y nos hace algo que nos duele mucho. But though that pain is very severe, we can be aware of ourselves as the observer of it. Aunque ese dolor es muy severo, podemos vernos a nosotros como observando ese dolor. That is, because of the severity of the pain, we may not be able to take our attention off it completely. Debido a la severidad del dolor, quizá no podamos retirar la atención de él totalmente. But we can be aware of ourselves as the observer of it. Pero podemos ser conscientes de nosotros mismos como el observador de ello. And at least to that extent, by being aware of ourselves as the observer of it, we're aware of the separation, we're aware of ourselves as something distinct from that. Y al menos, aunque no sea en gran medida, pero podemos separarnos un poco y viéndonos como el observador de eso, de ese dolor.
So to that extent, we can detach ourselves from it, and we can be attending to ourselves. Entonces, aunque sea en esa medida, podemos desapegarnos y atender a nosotros en ese momento. It may be only partially, Quizás solo parcialmente pueda ser, but at least to that extent, we are self-attentive. pero al menos en esa medida estamos estamos atentos a nosotros. This is why it is sometimes said, but ego is the witness. Por eso es por lo que a veces se dice que el ego es el testigo. That is, we generally are so involved in what we are experiencing Generalmente estamos tan envueltos, tan involucrados en lo que experimentamos, but we lose ourselves in that. que nos perdemos en eso. That is, we cease to be aware of the separation between ourselves as the experiencer and whatever it is we are experiencing. Dejamos de ser conscientes de la separación entre el experimentador o lo que observa y de lo que está experimentando. So the first step to withdrawing our attention from other things is to be first aware of ourselves as the observer. Entonces, el primer paso para retirar la atención de otras cosas es ser conscientes de nosotros como el observador. The observer is separate from what is observed. El observador está separado de lo que está siendo observado. Once we're aware of that separation, we can then turn our attention away from what we're observing back to the one who is observing it. Una vez que haya esa separación, podemos girar la atención a eso que está observando. This is why it is often emphasized that ego is just for witness. Por eso a menudo se enfatiza que el ego es el testigo. That is, as ego, we are always aware of ourselves as a body and mind, as a person. Es decir, que como ego siempre somos conscientes de nosotros como el cuerpo o la mente. But the person just consists of body, mind, intellect, will, all these things. These are all objects, these are all things perceived by us. Pero el ego consiste de estas cosas como el intelecto, la voluntad, el cuerpo, pero son cosas que son vistas por nosotros. We are the observer, we are the perceiver of them. Nosotros somos el percibidor, el que percibe esas cosas. So we have to be aware of ourselves as something other than this person that we seem to be. Entonces tenemos que percibirnos como otra cosa diferente de esta persona que parecemos ser. That is the starting point of self-investigation. Ese es el punto de inicio de la autoinvestigación. When we first become aware of that separation between ourselves as the witness and everything else that we are observing, witnessing. Cuando primero nos damos cuenta de la separación entre el que observa, el observador, y el hecho de observar, lo observado. Having recognized that distinction, al reconocer esa distinción, what do we have to do? ¿qué tenemos que hacer? We leave everything that we are observing and we try to observe only ourselves, the observer. Dejamos de lado lo que estamos observando y damos la atención al observador. This is why Bhagavan asks, whatever experience, whatever thought may arise, investigate to whom does it arise. Por eso decía Bhagavan que cualquier pensamiento que surja, investiga a quién le surge, a quién le viene ese pensamiento. In that way, we create that we become aware of the separation between ourselves and whatever it is we're experiencing. De esa manera creamos una separación entre nosotros y eso que estamos experimentando. Once we're aware of that separation, we can then turn our attention back towards ourselves. Una vez que somos conscientes de esa separación, podemos girar la atención de vuelta a nosotros mismos. Is that clear? ¿Está eso claro? Sí, está muy claro y durante la intervención que fue bastante dolorosa,
yo intenté por todos los medios utilizar la situación para hacer el ejercicio que has dicho, Michael. Y claro, me sirvió porque me desviaba del gran dolor que me estaban causando. Y en gran medida me ayudó, aunque claro, el dolor lo sentía, pero a lo mejor de una forma más light. Más... To some extent, I did what you were saying, even though the pain was very, very hard, but it was, I think it was a small relief, or it felt a little lighter. Yes, yes, yes. Muy bien, ok, gracias. Gracias, Michael. Right. Gracias, Carmen, por tu pregunta. Bueno, nos quedan 5 minutos. We have 5 minutes more. ¿Hay alguna última pregunta que alguien quiera formular? ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión? ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, claro que sí. Michael, conforme nos vamos adentrando en esta enseñanza, cada vez vamos perdiendo más el interés en el mundo exterior. As we go deeper into this teaching, we lose interest in the world. Yes. That does happen, but we don't have to worry about that, because according to Bhagavan, whatever is to happen in our external life will happen anyway. Pero no, sí, eso es verdad, eso ocurre, pero no tenemos que preocuparnos por ello, porque según Bhagavan, todo lo que va a ocurrir en nuestra vida externa va a ocurrir de todas formas. The work that this body and mind have to do in this life, they will do anyway. Las cosas que este cuerpo y la mente tenga que hacer en este mundo, las va a hacer de todas formas. So we can be unconcerned about external things without anyone else knowing about it. Entonces podemos preocuparnos de las cosas externas. Because this body and mind continue doing what they are destined to do. Porque este cuerpo y la mente van a seguir haciendo lo que están destinados a hacer. Whereas we have detached ourselves from them, at least partially. Whereas, you said? We have detached ourselves from them, at least partially. Nos hemos desapegado de ellos, al menos en parte. So this path of Bhagavan's, the path that Bhagavan has taught us, is a very secret path. Entonces el camino que nos ha enseñado Bhagavan, que nos muestra Bhagavan, es un camino secreto. We can be following this path in the midst of the world. Podemos seguir este camino en pleno actividad de este mundo. And even those who are very near and dear to us may have no idea but of this path that we are following. Incluso la gente que es muy cercana a nosotros, muy íntima, puede que no tengan idea de que lo estemos siguiendo. They may not see any difference in us. Puede que no vean ninguna diferencia en nosotros. But inwardly, we are slowly detaching ourselves from this body and mind that we seem to be. Pero internamente nos estamos desapegando de este cuerpo y esta mente que parecemos ser. Is that clear? ¿Está claro eso, Carmen? Sí, Michael. Very, very clear. Thank you very much. Gracias, Carmen. Gracias a ti. Muy bien, pues gracias, Carmen. Gracias a todos. Thank you very much, Michael. A new Sunday again. Yes. The next Sunday. Yes. We will see you. Yeah. Thank you so much. Right. Very much, Michael. And next Sunday, you can be sure I'll be saying the same thing again and again. I know. And this is You asked me today to talk about an alternative to Atma-vichara and surrender, but I cannot do so. I don't know anything else.